بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه قارئ رواية में एक फान विदालवे अल्लाह नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबाती तिमान अडो सवी में एक फान हदीस कुरबिए अरायतुम तियाबामिहुन निकान तिमान कलेक फान खबर दी वलाश लव अन नहरम बिबाबि अहदिकुम तियाबामिहुन कुरमीहे गेग दुर्मतीगा ओय कोरे एकोरुं यगतसिलु मिन्हु कुल्ल यौमिन 5 मर्रात एमीहो के एकोरुं कोम में दुहा को फसफहर फेमरा फसफहर एकोरं एरिगे अदिबाय रिवायत गादे बोड फेंगंड एकोर बोड फेंगंड फसफहर फेमरा मीहे के गयागा हल यबका मिन दरनिही शई एमीहा के गयागा एवस्काल हडिक में मिले एचेंगुना नहीं है फसफहर बफेमरा قالوا لا يبقى من درنه شيء. صحابة دنوني الله رسوله एमीहे के गयागा नहुना ने बस हडिक बैवर फेम्बेनु कोगे और फेंगंडे के तेरेगा होगे फेमवरनी फसफहर एमीहे के गयागा नहुना ने हडी हदीस कुरबनी قال فذلك مثل الصلوات الخمس. हम हन्ने फर्द फस नमाज बसमीवान यमहु अल्लाह बिहिन अलखताया ए फर्द फस नमाज कुरीमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसाना एना के कुफाफतकुल ताहिर को देबे कुदिफाफत इल्मरि विदाल वागो तो ए हदीस बसले गादे الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. النماذج عن النماذج أدي إن هكرون عن هكرة أدي رمضان عن رمضان نماذجكو وريها نماذج كركاتير هكور تكركاتير رمضان مغرودف مركاتير واميها الدنما ديتري كوربه كدفاع فتك ادي دهكور دمدو كوربه كدفاع فتك ادي د رمضان دمدو كوربه كدفاع فتك وا كفاره اك بڑے دفاع فتك اكبا وجنما اك من کی بڑے دفاع فتك توبہ وارجه كدفاع فتك مطلق بين المريدان كدفاع فتك نماذ تك ركعتين ان نماذ ان نماذ ركعتين ادمدو كوربه كدفاع فتك الله فسوا دبان तो तौबा नहीं नमाज बड़े दफा तंगे एक शर्त तकेंगे बहुरी ए शर्त का एक तौबा वांजी है हम लोग बेटे अखुन कीर्त में नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देवम गए रिवेत उसलूब मीवस एहसास में कंत तक मी मिसाल मिजस्सवनी
mihaku fas bahar emiha rangala fembarani emiha gaga evs kal milen hunnane hiye hadis korabani sahaba indanu en hunnane emihunge visnuma kaadimi koddebani hadis nu korane efadainne mi fas namaz vesbani ei fennan hori kamennu ihsas wa kamennu faafeki enna segin Allah subhanahu wa taala tahir ko mi devani mihe ko rangala fas bahar fembaragi ena gang kuni mila echiti filagin da fadai tede namadaki Allah subhanahu wa taala nuata ekalanga alaya ekalanga demedu onna mevar goda gulu mi gulu medukandi kennuwan mi abada takrar wa munda alokame ehin alokantaka khilafa kom medok fas fahar mi kurani mi huriha nabiyuna rasulun maccan Allah fardu kurabi alokame eklange ebes medweriya kunulava sida bas wahi kurava haybana odugu matin Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawal kurabi kame ya rahkaatherivun nama isfahun amihu nabiyuna rasuluna fahu amihu yahudi yafahu emihuna tababi mihu amegota miyumatu miyunga terembes ya farwa koda mihun ege terembani ehima Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurani fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salat wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya fa emihuna fahu e nubamihum fasidun فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة نماذ النقالي نماذ الكدو كلي نوات نماذ بايفار قراني أنا بايفار نقراني نوات إيه وقت ركعتين نواني وقت فايت وندن تبني مهوريا مانه ميجي تريقات نماذ نقالم كمانه كا واتبعوا الشهوات أميهم كإدون تكتبهم ريچ तैयार वलागे फेमरा हदादा हेदुल्लागे हुन्नारो बंगे गोहिमा मिस्किल कायर होरिजे आरालम नूनिया कनारा वरगना मिहुं हेंगता हीवनी एमिहुं एगोत तैयार वीमा है नमाज रक्कातेर मसकतुले माहौलगा नुजे कुरान एमिहुं एदुन तक तबावी वत्तबअ शहवात फसौफ यलकौना गय्या फएमिहुं गय्वे किनु वादिया नुत कोरा वन्नानेति ए Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu vidalwani ei narakaga wa koreke rahanuba adi ihame fu bay mufassir vidalwani narakaga wa emme fu wadiye emme nuba riba kami hunna zine kurami hunna rabo mi hunna enum ves nuba kan takara ganna miu e wadiye leve එම නමාද රක්කාතිරනවා මිහු එවාදිය ලෙවෙන කම මියන්නේ එවාදිය වට්ටා දෙවෙන فسوف يلقون غيا එතනද එම නමාද මෙදි වජේ අල්ගොන් මේ රක්කාතිරනවා ශහාදත්ක දෙකලම ෆහුග එම්ම මයි රුකුන් ඉස්ලාම් දීනුග එම්ම වරුග දරුකුන් තවහීද ෆහුග فسهر تكرار مدني اما ميامد سمال وانگي بجے نماز ركعتريواميها وني الله سبحانه وتعالى ركعتركم دشبا ادي نماز ركعتريواميها الله سبحانه وتعالى اميگي كبين ذمه اكلان ذمه بريه وگنده اكلان نبلوان اميها em algun men beenu mani dunia akhirat ga heogai kama mani nama algun men jehe ikhlas tari kama eki ga minamata ka rakkaatiriwa minamata ga shart ka rukun ka wajibat ka mustahabbat ka rakkaatiriwa ikhlas tari kama eki ga dekkun tari kama nati bi farad ada kurange bejehe tima kuranje kama ge gotuga दिमाग में चंग अल्लाह फर्ज करे भी कम कन दने के
فيفر الله سبحانه وتعالى بڑا لوبي ودگنوا بس کمن نہیں اکلانگ فرض کرے بھی کنت تک انسانا کرما بورے امامي ماتيري فرض فرض ما الله سبحانه وتعالى فرض كره بكنت التكون مچا ادكيرت ما النبي صلى الله عليه وسلم اكليك فانك فهو حياه بلغوس ودالوني كيگه تو الصلاه وما ملكت ايمانكم نماز ركعات رواهه تم كليك فان تبا مينا نماز ركعات رما مدو وصيه كرمه ay kebamin kana milkuwi mi hunna meduga heokon hitasha iwani alunna meduga alun tibe wayak wajjiya mi hunna meduga ihsan teriwash heoko katta kurash ema ekle fanuge emme furtam wasiyata kiwis ade ekle fanuge emme fahu wasiyata kiwis mi namaz ay namaz emme furtam farad kurabun ema ay rangal wajjiya نقدين هوري كنت رنگلوان الله سبحانه وتعالى حضرتك إنسانا هنٹي هنا دي مقام ميانا اي دنيا کے هنٹا هنني من امادك دنيا کے الله کے حضرتك هنٹي هنا مقامك نمادك ميها هنا مقام مي مقام كامياب وجيام مادما قيامت دوغا الله حضرتك دربارك هنٹي هنا دو سلام عليكم اي ديوانا مقام اما حديث بسفل قاد اول ما يحاسب العبد من عمله صلاته اما فرطما انسان قيام الدوغا يوم القيامة قيام الدوغا اما فرطما انك عمل تكترين سوال قربيني نماذا مدبين فإن صلحت فقد أفلح وأنجح فهي نماذج كنت ترنگل وجمي هذا الناس انا كامياب وجه انا بين مقصد حاصل وجه نصيب لبجمي کے وإن فسدت ادي نماذج فاسد وجه رنگل نقري انا غالي فقد خاب وخسر فاميها انا بين مقصد حاصل نوبه ادي انا وني گلني مين بتري اما لو چاہوں اول میں وما ہنگا نماز رکعات روا بے کمگا رود مگ پوری گا دی اول میں نماز کا فروا کو پوری کم رود مسفری کے مدنی ورگ گنمی نماز کا رکعات روے ایم ایگوت کو متی گا اول میں دنیا ویت کو لما ہنگا نماز کا رکعات روان رود ما فوگس اول میں جہل میں نماز کا رکعات روان می ہمیں کہ رود ما ہو ایک کمنو رودم هم وكمنو تما دنيا کا ہوريها ہندکو پوری ہندکو اول میں قرآن جے کمے بلی می ہے کم گویس بدی سلامتم رجیا بلی می ہاوس دتروریا وس ہنگرامتی گوا می ہاوس می نماز قرآن جی نماز دو کل میں نوے پوری حالت گوس بدی سلامتم رجکم بنی نما انا من نماز ادا کرنچی تمنا دتورے کے مچی کے تمنا مہاگ بسورنی ایم تمنا نکر ایوس عذر نہیں گیا اے شرعی عذر نو ایک گت کپس اما نماز رکعات نماز کی دماغ لولوگے فینیکن کم بابلوا algon dua ke Allah subhanahu wa ta'ala alamini namaaz rak'at riwa adi alaminge darifas kolaki darinnaki darifas kolaki namaaz rak'at riwa baikam galabash algon mujtama ki namaaz rak'at riwa mujtama kam galabash wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.